Profesor Nurul ini banyak menguasai bidang-bidang yang lagi update hari ini ya, baik itu lingkungan, SDGs, kemudian soal perlindungan terhadap anak dan sebagainya, yang isu-isu yang lagi aktual. Saya kira ini menjadi peluang ya dan kesempatan yang harus dioptimalkan dengan baik oleh student, para pelajar mahasiswa, sehingga dari sini mungkin akan terbit gagasan-gagasan, ide-ide untuk menulis menjadi tulisan akhir skripsi ya. Saya kira atas nama institusi ya, saya, dekan dan seluruh keluarga besar mengucapkan penghargaan yang setinggi tingginya dan terima kasih kepada Ibu Dr. Nurul ya yang telah bersedia ya jauh-jauh meninggalkan negaranya ya, meninggalkan keluarga ke sini untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan kita. Saya kira itu semua patut kita hargai. Untuk itu saya minta kita beri aplaus untuk beliau. Semoga ini bukan yang terakhir ya, ini menjadi awal untuk berbagai macam kesempatan ke depan Ibu Nurul. Semoga Tuhan senantiasa memberi kita kesehatan ya, kemampuan dan tekad yang kuat untuk saling berbagi, dan insya Allah yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dr. Nurul Hidayat obtained her PhD in Laws from University Kebangsaan Malaysia in 2021. She is a distinguished expert in child law, family law, and public policy. Her research primarily focuses on Sustainable Development Goals, SDGs, specifically in the children's development issue. She has published many brilliant works in Scopus, and some of them are in collaboration with Hasanuddin University academics, such as Professor Dr. Maskun. Today, she will be delivering her lecture on the law of the sea. While I'm speaking in English now, Dr. Nurul Hidayat, you are welcome to use both English and Bahasa Melayu in your presentation. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all of you. Selamat pagi. Okay, saya tu nak dapat tune cakap bahasa Indonesia balik tu susah ni. So bahasa dia jadi bahasa Melayu lah ya. Okay, are you guys proud that you guys are law students? Of course kan, kita law student feel very proud of ourselves. Kita tak macam the science students yang the nerdy one. We are the glamour one, kan? Kita glamour, kita duduk sebelah orang, we have this credibility. But of course, selain daripada feel proud, okay, it's very important that we are here, in terms of here, we are able to talk about many things. Khazanah ada banyak hal-hal yang boleh membantu ekonomi negara lah. Okay, we are talking about fish, we are talking about reef, we are talking about tourism, oil, and etc. And then 1700 we have colonial expansion, Truman Proclamation, until the last one we have in 2022 we have South China Dispute. Replay, okay? Dia ada Upin Ipin. Bobo Boy tak ada. Bobo Boy dia banyak sikit. Bobo Boy ais, Bobo Boy air. Nak ambil gambar ke? Okay. And this one's for you. Alright, okay.
di mana misalnya contoh terjadi pertikaian antara dua negara mengenai perebutan di laut ya, mengeksplor atau mereka melanggar, satu negara melanggar kedaulatan negara lain, bisa ya mengambil ikan bukan di wilayahnya. Pertama, pertanyaan saya, siapa yang UNCLOS ini, apakah dia menyelesaikan sengketa antara dua negara? Kemudian yang kedua, sanksi dari UNCLOS itu bentuknya seperti apa, berupa apa? Maksudnya penjatuhan sanksi dijatuhkan kepada negara yang melanggar itu bentuknya seperti apa? Ya, sanksinya. Punishment. Ya, punishment. Dia ada historical roots but gain international attention in year 2000s lah. Okay, baru mereka start pergi ke ICJ. So the answer is International Court of Justice is one of the medium or method. Okay, so Malaysia claim untuk mendapatkan batu tersebut atas dasar historical claim and geographical proximity. Claims. I mean here we rely on kasus Laut Cina Selatan, and then di situ Cina kayak betul-betul menguasai laut tersebut dan mengklaim bahwa itu lautnya, sedangkan neighbor state itu kayak sudah tidak bisa apa-apa lagi. So does UNCLOS have mechanism that are fair? Also lost a lot of things because they claim semua. China claim 90%, which is very unfair, very unreasonable, right? Okay, but then UNCLOS, the question is, can UNCLOS settle? UNCLOS has laid down the EEZ. UNCLOS telah menetapkan EEZ itu seperti apa, 12 nautical miles, etc. UNCLOS telah menyebut, tetapi because we are talking about international law. International law ini undang-undang soft law. Soft law itu tak ada penalty, tak ada implementation yang keras like force power. I'm from Faculty of Law, Universitas Hasanuddin. Additionally, what the measures are in place to ensure the precision of punishment of the pirates, and how does countries cooperate under the UNCLOS framework to combat privacy and ensure maritime security? Security yang baik dan juga berlaku banyak corruption dekat negara kawasan tersebut, menyebabkan piracy adalah sesuatu yang normal di kawasan Gulf of Guinea. Okey, kalau tanya dekat UNCLOS ada tak yang melibatkan security of country? Okey, UNCLOS more to define rights and responsibility. Okey, dia memberitahu hak dan juga tanggungjawab apa yang boleh dilakukan, dan juga teritorial daripada segi fizikal. Berapa kiraan-kiraannya? Okay, continental shelf tu seperti mana, EEZ tu seperti mana, tetapi tidak menetapkan berkaitan dengan security. Okay, apabila telah dibahagikan kawasan, okay, negara Malaysia contohnya akan dapat sehingga South Ledge ataupun Middle Rock, for example. Sebagai contoh, Malaysia akan dapat sehingga kawasan sini sahaja. Security tersebut bagaimana hendak dilakukan bergantung kepada